अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में कुछ हमने ले जनाब फैसला आ गया और काजी ने मुखालफों के मुंह पे पहली चपेड़ मार दी है, जन्नटेदार थप्पड़ मार दिया। वो तमाम लोग जो इस बात का इजहार किया करते थे कि जनाब काजी आ गया है, अब तो नून लीग के लिए रिलीफ की लहरें बहरे हो जाएंगी। जनाब यहाँ पर नून लीग के लिए दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और खास तौर पर इस एक मामले को काजी साहब के साथ जोड़कर जो बयानिया बनाया जा रहा था वो ये था कि काजी अब माजी के बदले लेगा, लेकिन जो फैसला आया उसने यकीनी तौर पर इस बात पर मोड़ लगा दी है कि काजी फायज ईसा एक इंसाफ पसंद, इम्पार्शल, गैर जानिबदार, आइन और कानून पर पहरा देने वाला जज है और इस मामले पर अब किसी को कोई इख्तलाफ नहीं रहना चाहिए। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट पर पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए भी उन तमाम इमरानदारों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है जो इस बात पर यकीन रखते थे कि पार्लियामेंट हमारे मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। और इस उसूल को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ वाज़ेह कर दिया कि अगर पार्लियामेंट का बनाया गया कानून, कोई भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आइन के पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है, आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो वो मौसर बामाजी नहीं होगा, बल्कि वो मौसर होगा, फौरी तौर पर उसका इतलाक होगा, चाहे उसकी जद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना आ जाए। इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इस के जहां पर बहुत ज्यादा असरात हैं, मेरा यह ख्याल है कि इस फैसले के पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा असरात आएंगे। क्यों? यकीनी तौर पर आप ये बात जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि काजी फायज ईसा साहब पर ये जो मैं इम्पार्शल होने की बात कर रहा हूं ये क्यों है और किस वजह से उन्होंने अपने मुखालफों के मुंह पर चपेड़ लगाई है और किस तरीके से इस केस में जो एक खास मकसद के लिए जो अपील का हक दिया गया था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा फैसला दिया है जो यकीनी तौर पर वो भी सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। और क्या इस फैसले से, यानी खास तौर पर राइट ऑफ अपील ना देने के फैसले से, और वो भी माजी के केसेस में, कौन मुतासर होगा और उसके पास अब कौन सा ऑप्शन होगा, ये सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये बुनियादी तौर पर दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता था। उसमें से पहला पहलू था कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं इसकी मोनोपोली को ख़त्म करना, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि जनाब मैंने फ़लाँ जज को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करना, जिस तरह माजी के अंदर हमने देखा उमरताब बंदयाल साहब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब या जस्टिस फायज ईसा साहब को अपनी सरबराही में बनने वाले बेंचेस में भी नहीं बिठाते थे, तो इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तफरीक का पहलू निकलता था और फिर मनपसंद जजेस और मनपसंद बेंचेस भी बनाए जाने की रविश आम थी। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर वकला तंजीमें मुसलसल इसके ऊपर तनकीद करती जा रही थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कम अज कम 4 जज साहिबान ऐसे थे जिन्होंने अपने फैसलों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में हदायत की कि जनाब इसके ऊपर अब आपको कानून साजी करनी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने टेन्योर में कोई एक फुल कोर्ट बुलाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को अमेंड करने के लिए भी तैयार नजर नहीं आते थे। फिर उसकी रोशनी में जनाब ये वाला जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, ये तश्कील पाया, ये मंजूर हुआ, पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से मंजूर हुआ और उसके बाद सदर साहब ने भी इसको मंजूर किया और उसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन जिस वक्त अभी ये कानून गजट नोटिफिकेशन के मराहल में था, सदर साहब के पास ही मौजूद था, उस वक्त ही इस कानून के ऊपर अमल दरामद को रोक दिया गया था और ये वो पहला हमला था जो पार्लियामेंट के ऊपर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और आपको याद होगा कि उस वक्त तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से भी बातें चल रही थी कि जब ये तौहीन पार्लियामेंट भी लगाई जाए, अगर हम पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को अंडरमाइन करने पर ये जो तौहीन पार्लियामेंट है ये भी लगनी चाहिए। अब बुनियादी तौर पर इस कानून के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पाबंद कर दिया गया कि 184(3) के तहत जो भी दरखास्तें आएंगी उसके ऊपर वो अकेला फैसला नहीं करेगा। और उनको पाबंद कर दिया गया कि उनके साथ 2 और सीनियर मोस्ट जज साहिबान मौजूद होंगे और वो उनकी मुशावरत से बेंच बनाएगा जो कम से कम 5 रुकनी बेंच होगा और इसके फैसलों के खिलाफ एक राइट ऑफ अपील भी दिया जाएगा जिसको कम से कम 7 रुकनी बेंच या 7 से ज्यादा जो अरकान है बेंच वो उस अपील को सुनेगा और उसमें
पहले वाले 5 जजेस जिन्होंने ये फैसला ओरिजिनली दिया होगा वो शामिल नहीं होंगे। अब इसका इतलाक माजी से किया गया था इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। अब जो फैसला आया उसने 10-5 की अक्सरियत से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम कर लिया और इस बात का ऐलान कर दिया गया कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, चाहे वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही क्यों ना हो। लिहाजा ये जो कानून है ये अब रूबाए अमल होगा और इसका इतलाक पर जो पाबंदी लगाई गई थी उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से वो हो गई है ख़त्म। ये है इसका पहला एस्पेक्ट और इस एस्पेक्ट के ऊपर 10-5 की अक्सरियत से फैसला आया। 10 जजेस ने इस कानून को नाफिज करने के हक में फैसला दिया, जबकि 5 जजेस जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर शाह, तो उनकी तरफ से ये फैसला आया कि जनाब इसको आप सेट असाइड कर दें और इसको सेट असाइड उन्होंने अपने 5 जजेस ने उसके खिलाफ फैसला दिया। दूसरा पहलू था इस सारे के केस का कि जनाब इस केस में राइट ऑफ अपील दिया जाएगा या राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। इस मामले में आकर ये केस हो जाता है 9-6 का, यानी 9 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस राइट ऑफ अपील देने के हक में फैसला करते हैं और यह भी पार्लियामेंट के फैसले की तौसीक होती है, जबकि 6 जज साहिबान जो हैं ये राइट ऑफ अपील देने के फैसले से वो इख्तलाफ करते हैं और वो कहते हैं कि राइट ऑफ अपील नहीं देना चाहिए। राइट ऑफ अपील के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 191 में तरमीम करनी चाहिए और उस तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। तीसरा मामला आ जाता है इस कानून के माजी से इतलाक पर। इसके ऊपर 8-7 की अक्सरियत से इसको मुस्तरद कर दिया जाता है। 8 जजेस ये कहते हैं कि किसी भी कानून का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। आज जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है 11 अक्टूबर के बाद से जो भी इस हवाले से आर्टिकल 184(3) के तहत फैसले होंगे उनके ऊपर राइट ऑफ अपील दिया जाएगा। माजी से इसका इतलाक नहीं होगा और माजी से इस इतलाक को गैर मौसर करने वालों में जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम भी शामिल है। और यह बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर लोगों का यह ख्याल था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस कानून को इस वजह से बरकरार रखना चाहते हैं कि वो राइट ऑफ अपील मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, और वो पनामा केस के मामले में अपनी ताहयात नाअहली को असर नौ यहां पर चैलेंज करेंगे। और पिछली दफा जो 5 रुकनी बेंच बना था इस मरतबा यहां पर 7 रुकनी बेंच बनेगा, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब अब वो वाहिद जज बचे हैं जो उस बेंच में शामिल थे। ये एजाजुल हसन साहब उस बेंच में शामिल नहीं होंगे और उस बेंच से नवाज शरीफ साहब को बरीयत मिल जाएगी। लेकिन यहां पर भी ये मामला मुझे खोता हुआ नजर आ रहा है क्लोज। इसका मतलब यह है कि राइट ऑफ अपील का अगर माजी से इतलाक नहीं होगा तो नवाज शरीफ साहब को राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा। अब जब नवाज शरीफ साहब को राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा इस फैसले की रोशनी में, तो फिर हमारा भी पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने वतन वापसी के सफर का आगाज कर दिया है और यहां पर अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ अब वजीर आजम है, आज बना या कल बना, लेकिन उनके रास्ते में अब यह फैसला बन गया है रुकावट। और कानूनी माहिरीन का यह मानना है कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए वजीर आजम बनना राइट ऑफ अपील के जरिए अपने जो फैसला था उसको सेट असाइड कराना हो गया है ऑलमोस्ट नामुमकिन, क्योंकि वो जो नजर सानी थी, जो रिव्यू था, वो ऑलरेडी ले चुके हैं और वो रिव्यू भी खारिज हो चुका है। लिहाजा ये मामला हो गया है खत्म। नवाज शरीफ के लिए जो सजा है ताहयात नाअहली की वो अब इंटैक्ट रहेगी। अब ये एक बड़ा ही ऐसा सवाल है जिसके इर्द गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की सियासत घूम रही है, क्योंकि यहां पर तो ये बात बड़ी कतीयत के साथ कही जा रही थी कि नवाज शरीफ आएगा, हमारे दुख दर्द की हर दवा साथ लेके आएगा। वो जो उम्मीद वाला जहाज आ रहा था वो उम्मीद वाले जहाज के अंदर सऊदी अरब से डॉलर ही डॉलर होंगे और यहां पर आके डॉलरों की बरसात हो जाएगी। ये बात यहां तक तो हो गई है गलत, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं और इलेक्शन भी
لڑ سکتے ہیں. کیسے؟ یہ بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے, کیونکہ اگر ہم اس بات کا جائزہ نہیں لیں گے تب تک ہمیں اگلا کوئی آپشن نہیں ملے گا, کیونکہ اب سیاست کا معاملہ آ گیا نا. سیاست کے اندر آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون والوں کو کسی بھی طور پر اس کیس کے فیصلے سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر رائٹ آف اپیل ختم بھی ہو گیا ہے, رائٹ آف اپیل نواز شریف صاحب کے پاس نہیں رہ گیا, اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے اندر حصہ لے سکتے ہیں, الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. لیکن اب ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جو سزائیں ملی ہوئی ہیں وہ سزائیں معطل ہوں, یا نواز شریف صاحب کے یہ جو مقدمے ہیں یہ خارج ہوں اور نواز شریف کو باعزت بری کر دیا جائے. نواز شریف صاحب کی اگر سزا معطل ہوتی ہے, کیونکہ فوری طور پر تو بھی بریت کے امکانات نہیں ہیں, تو پھر نواز شریف کے لیے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. بھلا کیسے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف دور کے اندر پے در پے کچھ قانون سازیاں کی گئی تھی, جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا, ریویو آف ججمنٹ ایکٹ تھا, الیکشن ایکٹ تھا. یہ والے جو ایکٹس تھے 3 خاص طور پر, وہ اسی لیے ڈیزائن کیے گئے تھے, اسی لیے منظور کروائے گئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے پاناما کیس میں رائٹ آف اپیل مل جائے. لیکن 2 کیسز میں نواز شریف صاحب کو, ان 2 ایکٹس کے ذریعے نواز شریف صاحب کو رائٹ آف اپیل نہیں ملا. ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ آلریڈی کالا دم ہو گیا, جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے اس کا جو مؤثر باب ماضی تھا اطلاق وہ ہو گیا ختم. لہٰذا اب نواز شریف کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے اور وہ ہے الیکشن ایکٹ. الیکشن ایکٹ میں شہباز شریف گورنمنٹ کی طرف سے ترمیم کی گئی تھی, اور اس ترمیم کے تحت جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا تھا اس کو تبدیل کیا گیا تھا, اور اس ایکٹ میں ایک شق میں ترمیم کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ وہ سزائیں جن کی مدت کا تعین قانون میں نہیں ہے اس کی زیادہ سے زیادہ میعاد ہوگی 5 سال کے لیے. اب چونکہ نواز شریف صاحب کو سزا ملی تھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت, اور اس میں سزا کا تعین نہیں ہے آئین میں, لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے لا میکرز کا کہ چونکہ آئین میں سزا کا تعین نہیں ہے, لہٰذا قانون کے ذریعے یہ سزا کا تعین کیا جا سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے قانون بنا کے سزا کا تعین کر دیا 5 سال. اب نواز شریف کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے, اپنی سزاؤں کی معطلی کے لیے اپلائی کریں گے. سزا کی معطلی کے بعد نواز شریف صاحب انتخابات کے لیے جس بھی حلقے سے وہ نومینیشن پیپرز جو ہے جمع کرانا چاہیں گے, وہاں سے وہ نومینیشن پیپرز حاصل کریں گے, نومینیشن پیپرز فل کریں گے, نومینیشن پیپرز سبمٹ کریں گے, اور لامحالہ ان کے کاغذات نامزدگی پر جو ہے وہ اعتراض آئے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ تاحیات نااہل ہیں, جس کے اوپر ممکنہ طور پر ریٹرننگ آفیسر ان کاغذات کو کر دیں گے مسترد, اور یہ کہیں گے چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن ہے لہٰذا آپ کے کاغذات نامزدگی ہوتے ہیں مسترد. اور اس معاملے کو لے کر چلے جائیں گے نواز شریف صاحب ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں جب جائیں گے تو ہائی کورٹ والے کہیں گے کہ اس معاملے پر فیصلہ ہے وہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا, لہٰذا ہائی کورٹ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا, آپ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جیسے ہی نواز شریف صاحب اپنے کاغذات نامزدگی کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے, یہ معاملہ ان کا اثر نو اوپن ہو جائے گا, یہ الٹیمیٹلی اپیل میں کنورٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پر نواز شریف صاحب یہ پلی لیں گے کہ چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی اور مجھے جس کیس میں سزا ملی تھی اس کیس میں مدت کا تعین نہیں تھا, اب چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے حکومت نے سزا کا تعین کر دیا ہے 5 سال, اور وہ 5 سال کی سزا میں بھگت چکا ہوں, لہٰذا مجھے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا جائے. اور وہاں پر یہ سارے کا سارا پنڈورا باکس ایک مرتبہ پھر کھل کے آئے گا سامنے, اور وہاں پر پھر ایک مرتبہ اس بات پر بحث ہوگی کہ کیا نواز شریف کو ملنے والی جو سزا ہے وہ درست تھی یا غلط تھی, اور اگر نواز شریف کو ملنے والی سزا درست تھی تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس میں ان کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا اس کا اطلاق اس قانون کے ذریعے مؤثر ماضی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس قانون کا فیصلہ یہ جو آج کا کیس کا پریسیڈنٹ بنا ہے اس کے ساتھ لگے گا, اور پھر سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. اور اگر سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو اس ایکٹ میں
جو مدت میں ترمیم کی گئی ہے نااہلی کی اس میں نواز شریف صاحب کو ایلیجبل قرار دے دیتی ہے تو پھر نواز شریف کے لیے اگلے راستے آسان ہوں گے. وہ جائیں گے, الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, الیکشن لڑیں گے, جیتیں گے, اسمبلی میں آئیں گے, وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے, ملک کا وزیر اعظم بن جائیں گے اگر ان کی جماعت کو اکثریت حاصل ہوئی تو. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس اصول کو بھی ہم آج کے یعنی 11 اکتوبر 2023 کے فیصلے میں کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ کسی بھی قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا, تو یہ جو الیکشن ایکٹ بنا ہے یہ جس تاریخ کو بنا ہے اس تاریخ کے بعد ہونے والے فیصلوں میں اگر کسی کو تاحیات نااہل کیا جاتا ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تب اس کی نااہلی کی سزا ہوگی 5 سال. تو پھر نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں ہی میرا خیال ہے لنڈن چلے جائیں گے واپس, اور وہاں پر جا کر وہ ریور ٹیمز کی کریں گے سیر, یا لنڈن آئی سے لنڈن کا کریں گے نظارہ, کیونکہ پھر یہاں پر ان کے لیے جو سیاست کے ہو جائیں گے دروازے بند. اور یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اب اس میں سے کیسے باہر نکلتی ہے, کیونکہ یہاں سے آگے ان کے لیے پولیٹیکلی آپٹکس کو اب کریٹ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.